Ramdam na ko. Bye. Documentary ta. Para lingaw ba? Sa front, uy! This is us going to studio. Dagan pa may kay energy ang niya matuog na mi. Okay! Woo! Makaon ng solo kay. Ayaw ba? Banganga dahil. Dapat i-adjust kana sa tunga. Awa si Kaiser. Sa front man. Tama. Kuya, hindi niya happy. Kuya, natin mga Nga. Sa may buhok. Napuyo isa. Nagbuhok ka, Alexa. Ay! Sa likod na lang ito. Basta. Gan. Ako Ikaw na. Hi, Kat. Yeah, diri. Yan Ikaw o. naman lagi na yung kalo. Yali. 1, 2, ay, kasi di oh. Just asking you guys. Okay. Actually, ako choice. Dito sila sa Picos. Ay, si Sir Raylan! Ayaw, Sa laki na siya. Hala, yan na lang ako ito. Wala lagi kalihok sa Agban! 1, 2, 3. Okay. Oh my God! Bijoy! Tawaga ba, Nikki? Ma'am, Nikki! Ay, nagpunta! Nikki! Alisa! Ayaw, dapat si Ma'am. Sa likod ka, Ma'am! Uban mo ni Jana sa front. Kami lang sa likod. Ay, hala, ang bilang. Agay, agay. Lami nang taka-emote ba, pero na-iti. 6-7. Uy! Ako na makatulog, oy. Ala! Oy! Step na lang yun mo. Yeah. Oh. Just keep your eyes on me. I said I'm holding back. She said shut up and dance with me. This woman is my destiny. Gamitan na sa niyo. Oh, we'll learn to get together. Learn to get together. You took my heart. Cute na si Jen.
give up, no, I won't give in. Ay, 88! Tura siya, oh. Parang ako na tangala siya. Hi, guys! Gadwa-dwa siya sulod kaya abin yung kidnapon siya. Ay, sakitas na. Hey, Mom! We're here right now! Say hi to my mother. Hello, mother. Video ko. Lagi na siya for today. Here with Chelsea. Dito. Today, Agi. Picture ta, hali, picture ta. Thank you. Nadi nagpa-pictures ako, guys. Ako yung nag-kuhan. Ako yung nag-initiate kay. Kabalo mo ako nga gusto sila magpa-picture. Yuck! Duda kay. Say hi! Nalagi ka. Kay Sabi na na siya. Ay, sorry. Nasi kuan faggot. Nasi kalangitan. Los number. Gali, nag-aki. Hala, pwede magpa-picture. Paparazzi, 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 pa-picture. Hoy, tumaning garilyo ha. Give it check mo, feature. Check daw. Saan yung mga picture gali? Picture. Ako yung pinapagkalawan niyo. Rampa. Balik namin guys. Hoy guys, sulod na mo guys. Kainit kay guys. Guys, sulod na mo guys. Dito sa tabi. Pagdikit kaya. You would see me, please. Love, what am I gonna do? So empty, my. Hello guys, live update. Nagsukag sila? Yeah, nagsukag sila. I used to think that I wasn't wrong alive. Welcome to Cagayan de Oro City. From home to 3 hours. Sabot na may oy. Ako makaulan. Lagyat na lang. Palagyan mo! Yabot ng vlogger, picture tag. Basta kabalo ko, gusto mo picture sa ako. Okay, bye. Thank you for picturing with me. Aman siya. Guys, ano sa diri James? Suda pop song. Ayaw ka wala ba? Yeah, was good. Nadi ako mga fans. Suka, number 1. Suka, number 2. Suka. Ako na yan, kinakakita ko pampers. Say hi sa vlog. Mga paparating na mga aesthetic. Stampede! 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 Hoy, Daphne! Paminaw! Paminaw! Hi! Kauban. Naman alcohol. Nag-free siya. Alay ka, waka nag-free. Minor. Wow. That's so
Preview. Mali. Smile. Excuse me, ma'am. Anong photo booth there is? Nasa Floor. view. Fifth floor. Ano sa tumoy? Uy, yung sum. Ay, Mag-photo booth ni. Hindi nyo kaya. Kaya. Bye-bye. Or like, ay, hindi na pala sa ay, ha? Hindi na. Oh, ganang panagpuan ba? Ay, ano, tapos ko yung taxi. Gas, kita na po. Ay, okay. Okay. Pigo, pigo. Hala, cute. Iwagan na ka. Inquire. 2 copies, 200 siya. The fudge. Saan Lisa? No. Ay, oh, sige. Ay, oh. Sige, sige ka na. Okay, go. Yay! Oh my God! Delete, delete, delete. Uy, natin ako Pili ko, Klo. Bago, teka. Gabi nga, vlogging paano, camera kay iPad. Myself. Sila yung baki. Kami ako ang dinosaurs. Magugo, Agon. Gusto ko ni blue. Kani ako. Hala, cute kayo. Kani ako ah. Cute ko ah, cute ko. Cute ako. Kina? Pwede ra? Ay, oh. Sorry, sorry. Headband ang first? Ano po normal? Normal ang first. ay, no. Papalitin mo ba? Oo. Kana na lang. Palit siya regalo sa iyang papa. Yan, nabudol siya. Nagpalit pa siya iyang uhi. Nandiyan ko, nandiyan! Run for your lives! Dili ba si Nana? We're back. Mato na mag-seaside. Kasi Pau-Pau, joker kina do, promise. Kita ka ni? Dili, nag-try niya na sa kuya gagaw niya. Wala yung makuha. Nisod kayo. Ano di arcade? Start. Wala, wala nakuha. Huwag ka mo na makuha. Ayaw, totoo na eh. Uy! 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 We're above now! Good morning, people less. Yo, mabuhian lagi na niya diretso nga. Yung mga gamit. Basta ma-videoan siya kay na siya or mo. Na siya siyang nawang. Nadi si Marie Dere.
Nigda siya sa akong pinakalimpyo nga bed. Musunod. Ujita, kotong tawin. Ano sila? Next. Say hi, y'all. Hi, Mom. Push it down. Uy, what the? Morning at 1, at 2, at 3, so we are here at Seaside. And right now, it's about to start Let's go to the movies. We're going up. Up, up, down, down. You're going, going. Oh, up, 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 and down, going. Everybody now. Victor. What's your name? Sound. Let's go. Hi, without. Pinachadahay o gagi! Dito ang view. Uy, dito ang shadow para sa view. Josie, apo siya ni Josie. Tara guys, so. Anak mo, ha? Hindi yung nag-tiktok na. Ay, vlogger. Ah, sige, pangalan ni mo? Chloe lang, Chloe. Ah, Chloe! Ah! Oh my God! Nadi ko yung pints, dirig. Pints? Ano ka, her? Chelsea, oh. Chelsea, ko bildi, Chels. Chelsea, gali, Chelsea. We're here at Seaside Camp. Nara, another one. Uy, may pa mapapicture tag Polaroid. Hindi ko tanawon sa... Ay, mga haggard. Di ko makita. Kasi ganina ba, naganda, minute brush. Yan, bago makasyag mata niya. Yan, gi-open ang suga sa CR. Asya, di ko makita. Ano yun siya? Abi na kung naunsa siya. Hayag kayo. Umayag kayo. Maraman dito. Gi-recreate din ako. Pagsulod na ako. Alangan kidi, masad ko kakita. Magtara to sa ilang nagdula og volleyball guys. Dagan kasi sila, lingaw kasi sila.
lagi yung tinuod. Isa ba? Isa ba na lagi yung tinuod? Tarzan guys! Tarzan! Okay, before na mahulog, dapat napulot na ka testimony. Pinupo, tabangin mi. Welcome morning, it's Curly. What time is it? What time? 4:55. We're right awake. Fresh breath. Oh, pala. Bebe. Igoy mo palag si Krisha. Hi guys, so karon namin diri sa ni Alexa. Tulog ang buang. Good morning. Murag mga nabuyogan no kaya nagila ka gabi. Uy, kuan. Wala kay ko naka-vlog do. Kaon na sila do. Ako bored. Say hi sa vlog. Mga ligos sila guys. Sabi nila gipukaw. Sama lang nga charot. Kasi yuwan nung dekorog na kayo tugnaw na kayo. Charot. Video na. Wala magtugnaw? Isa. Mga anime. Bye. 감사합니다. Yeah. Ito na ako. Dili lagi. Oh, sige. Imuha. Oh, imuha lagi. Ito na ako ba? Dili lagi nakuha. Pamakakla. Dili lagi nakuha. I-open daw ba? I-open. Galakan sa ako. Go! Going back to Honolulu just like you said. That's how we went. Ano, sige. Liok-liok na yun. Liok-liok. Di makaya ah. Yeah, Mark, here's my feet, Mark. You wanna see my feet? Deep in the sand. Say hi! Sunset guys, mato na sa sunset. Manami og put si tawag to go. Ang nakadaan sa ato ka! Overall! Come on, King! Sa ato, What's up, YouTube? Hi guys. We're at Seaside Werewolf Camp, and it's really good here. Yeah, I mean, like, it is good. I mean, I haven't been to that many bitches, but yeah, that's up. Like, bro, the man done too inconsiderate. If I start hook this, no. Bye. May miming. Ito man eh. Hoy!
sa bahay ni Kuya. She going home. I continue her vlog because she forgot. So yes, we going home. Yeah, this is my AJ bro. What's up? Wala ay, nag-ano ko. Nag-ano ko. This is my Papa J. You tour them around your life. Hi, this is the band. Hey, Sean. Okay, Lana. Bragais. Hey, say hi. That's Popo the Great. Yes, Popo. I don't know. Oh, open and ipin. Oh. Ay, nasa akong bag. Nasa akong bag. Oo. Oh, ganun. Sa 1 minute, 19. Save balita na. At 202, I'm continuing her vlog. We transferred in another car. We had him on slide there. So we had the boys. Ulitin mo kahit hindi bati. Aaminin mo minsan ako'y mali. Oster. Sa katungong ko.